Kuro Fox went to MOA for a cosplay. Her mom was left at this nearby hotel. General Peaceful Map. Adala ti duwa nga agdigdigos nga siguro ag boyfriend. Ngam tikadwan nga pulkit awan tinagyan na may mesa lang. Pero no tirabi ad-ado. Kasla dirabin nagado na ti agdidigos ubing kadra basta sangka pamilyaan. Mete agdigos ita ni adapay san bating area na no siksi ka ake na mayat ito ti agdisplay nga nakabikini no siksi ka pero no saan ay kang kalapapanan tagbayad ka pa magbayad ka ti 150 no peak season ka 300 ngam no kaya magrupa nga balyena dito ako mapangka no siksika apangka dito nga nakabikini ta nagadote agbuya king kam apanda ka pa i-video kasi kamat ka kaya mo ata piling sikat ngam ti nagdumaan nyo ti celebrity no nagbikini dita dabayad na sikap awan oray piso pagpispistaan da kabalit kastoy lang ka diti sa sautad dati bitter dito yung nagdakkel buksin nga makapan bitter ya nakitaan nyo DJ ati adda pagitan na isuti ata na nga to at dati kawan to adi ika third floor or tidaduma ko na the second floor tada di sang kababaan kat ground floor so tibi lang tayo 1 to second floor isuti talaga nga level ti daga ada di ni karsada so ibig sabihin ato nga area kinalida nga banda na iso nga nabababa ti level ti daga nga talaga di Jenny anti kalsada so nagdig out dati mga 1 to nga level ti floor top no mga ala da ato nga area tapos adapay ti steps di Jenny ayan ti grass tikitak di rabi di Jenny kasla ka level na di Jenny at ti floor nga pagpagnaan adapay gam steps na maya mat